Chibai ule Arsa om ti kezi chan ve ka siam dona lian lutuk lowin ka chan ve ka chi ka tela thing marcha fian te khat purun war chan sin fian te khat cornflour fian ni uluk dewin kan cho polang tel fian livel ka tela tel polum ve deuh to a tel salu to ka khan ka thak don lawa garlic butter chicken ka siam dona siam dan te po hi chi sang sanga oma ka bol lo man tur te hi ol sam te kan mu the ang kha karon mang dona aton ton hian minute nga bor vel ve ve ka chuang nga a om ti hi a min har lawa a sen ve deuh thleng khan kan chuang ang amal te te hian kaleta kalet kim vek to ati hian mei hi media ma ka da ton tonin minute nga vel ve ve ka chuang to a sa po min tha a butter gram somli ka tela hei chu kan du zat kan tel meyanga mei hi media ma ka da a dhania chi fian te khat ka chuke soka kan chok mui ve photang second somni borvel ka choka rimpo mui to a puron war chan sin tablespoon khat kan chuang min ve dewang mei hi aniama ka da a cornflour thir fian te khat tui no chan ve vel uluk dewin kan cho palang cornflour aya maida man theya tui tlem ml somthum borvel ka lei bel le a kaduai na lo khal dewa kan chuang so ve photang atak dan po tok khopa atela ron chwa thleng khan kan kangang mei hi media ma ka da a marcha ro den som fian khat ka tela du zat tel mei turania chicken masala fian te chan ve ka tela chicken powder fian te chan ve tel po ron chwa tha to a arim te hi tui to ania dhania arsa ka thak nu hian minute nga borvel ka chuang to a thadewin kan cho polanga kan swan mai in al dan te thak dan te kha kan du danin kan siamang mei ko ofa thain ti zong te ni chuanin lo siam ve don nia ka channel min clear saka wangin ka lo me